जितने भी यहाँ पे हमारे मीडिया के हजरात और दोस्त हमारे यहाँ आए हैं, मैं उनका यहाँ बहुत खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इस वक्त यहाँ हमारी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी शौकत चौधरी साहब एडवोकेट हमारे साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे आसिफ भट्ट साहब हैं। पार्टी के मीडिया के एडवाइज़र हमारे ताहिर नूर साहब हैं। डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट इश्तियाक साहब हैं और हमारे जोन के वाइस प्रेसिडेंट रशीद खान साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आज बड़े दिनों के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी राजौरी की इकाई और शौकत चौधरी साहब की सरबराही में हमारे रियासती जो सेक्रेटरी हैं उनकी सरबराही में हम यहाँ आए हैं। हम तमाम लोग आपका वेलकम करते हैं और मीडिया ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे समाजी या जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सियासी हों, समाजी हों, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, उनका मौक़िफ़ लोगों तक वही एक मीडियम है जिसके थ्रू हम पहुँचा सकते हैं। तो बड़ा स्ट्रांग मीडियम है आपका। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात रूनुमा हो रहे हैं, हमने ये सोचा था कि ये शोर कश्मीर से उठेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली शोर जम्मू से उठा। पिछले 2-4 दिन से आपने देखा जम्मू में किस तरह के हालात बने हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स को लेकर हो, टोल प्लाजा रोड को लेकर हो, या लोगों की बाकी जितने भी उनकी इमोशंस हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको एड्रेस करने की बात हो। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया जो है वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अच्छी चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं तो बुरी चीज़ों का क्रेडिट भी आपको ही लेना पड़ेगा। रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजौरी पुंछ जहाँ तक है, आपने देखा होगा कि डिलिमिटेशन में जिस तरह से पार्लियामेंट की सीट पहले हम लोग जम्मू पुंछ पार्लियामानी हल्के के साथ आते थे, हमें यहाँ से उन्होंने काट के अनंतनाग पार्लियामानी हल्के के साथ जोड़ा, कश्मीर के साथ जोड़ दिया। हमें ये खुशी है ज़ाती तौर पर, लेकिन दुख उनकी मानसिकता पे होता है जिन लोगों ने ये फैसला किया। जिस तरह से समाज में पूरी तरह से वो एक बिखराव पैदा करके, क्योंकि जम्मू पुंछ में तमाम लोग यहाँ इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ करते थे। यहाँ पे हिंदू था, मुसलमान था, दलित था, सिख था, एक गुलदस्ता नज़र आता था सारे का सारे। लेकिन इनको ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ये काट के कश्मीर के साथ जोड़ दिया। ये हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक देखें जो एक समाज का एक कंसेप्ट होता है, उसके लिए हमें कहीं इसमें एक दिल में एक रहती है बात कि इनमें ये ऐसा फैसला नहीं। ज़िला राजौरी में और रियासती इंतजामिया में जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से हमारे दलित समाज के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको आहत करना और उनकी आहत होने के बाद उन लोगों का सामने आना। एक IAS ऑफिसर जिसने एक दरख्वास्त लिखी है कि भाई मेरे साथ किस तरह से, क्योंकि दलित होने के नाते मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो देख लीजिए। या राजौरी में आप देख लीजिए जिस तरह से कल भी एक पर्चा रजिस्टर हुआ है SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में, और समाज में ये मानसिकता दलितों के अगेंस्ट या माइनॉरिटीज़ या मुसलमानों के अगेंस्ट या बाकी जो समाजी माइनॉरिटीज़ है उनके खिलाफ ये मानसिकता कब बदलने जा रही है। आज हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपने समाजी पिछड़े हुए लोगों को, समाज में जो पिछड़ा हुआ वर्ग था जिनको उठाने की कोशिश की जाती थी, आज उन्हीं के खिलाफ आपकी मानसिकता सामने आती है। इससे पहले सुंदरबनी में एक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया जहां से व्यक्ति विशेष के नाम पर उनको उनके जो कास्ट के नाम पर जो है उनको टारगेट किया गया। फिर राजौरी में एक वाक़या सामने आया, फिर रियासती सतह पे सामने आया। तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि समाज में ऐसे मामला सामने आते हैं तो दुख होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हिंदुस्तान आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो ये नहीं कहता है कि हम समाज में किसी भी वर्ग के खिलाफ अपनी कोई बात जो है उसके खिलाफ करें। लेकिन दुख होता है कि ये चीज़ें जो सामने आती हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ताकतें जो हैं ये इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करती हैं। और हमारा जो मौक़िफ़ है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो यही है कि समाज में एकजुट रहना, समाज को एक रखना, समाज में जितने भी वर्ग हैं उनको उनका हक मिलना, और उनके उन हकूक़ के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमेशा से आवाज़ बुलंद की है
اور آگے بھی وہ آواز بڑی بلند کرنے جا رہی ہے اور کرے گی. آنے والے وقت پہ بہت سے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھارا 370 کو لے کر سپریم کورٹ میں جس طرح سے سنوائی چل رہی ہے اور بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں, اور لوگ جیسے جیسے سپریم کورٹ کی کارروائی دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کو اپنا وہی موقف پختہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے چیف جسٹس آف انڈیا یا باقی لوگ اپنی دلائل وہاں پہ دے رہے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ جس طرح سے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو اس وقت جوڈیشری ہے اس کے اوپر ہندوستان کے تمام لوگوں کی بہت ہی زیادہ توقعات ہیں, اور ہمیشہ سے جوڈیشری جو ہے وہ لوگوں کی توقعات کے اوپر پورا بھی اتری ہے, اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت پہ بھی انہیں امیدوں کے اوپر پورا اترنے جائے گی انشاءاللہ. ہمیں امید ہے ساری کی ساری. ایک تو ہم آپ کے اس آج کی پریس کانفرنس کے مادھیم سے ضلع راجوری کے تمام لوگوں سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آنے والے وقت پہ چاہے وہ ہمارے پنچایتی الیکشنز ہوں یا ہمارے بلدیاتی الیکشنز ہوں, اربن لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں, یا ہمارے آنے والا پارلیمانی الیکشن ہو, یا اگر کبھی یہ سوچیں اس کے اوپر کہ اسمبلی الیکشنز کے اوپر جو کہ ہو جانے چاہیے تھے نہیں ہوئے, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بہت جلد تمام لوگوں کے پنچایت لیول پر وارڈ لیول تک اپنی ایک مہم جو ہے وہ چھیڑے گی, اور لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی جو ہے وہ ہم کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں سماج میں ایک جٹ کرنے کے لیے کہ کوئی ووٹ کسی کی ذات کے نام پہ مت مانگے, کوئی ووٹ کسی کے نام پہ مت مانگے, کوئی ووٹ صرف ہو تو اس کے کام پر ہو. اس لیے ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ جو لوگ آپ کو صرف جملے دیتے رہے, جملہ بازی کرتے رہے, ان لوگوں کو آپ پچھلے 10 سالوں میں پہچان چکے ہیں. اور ریاست جموں کشمیر کی شناخت کو بحال رکھنے کے لیے کس لیڈر نے کس حد تک وہ اپنی آواز بلند کی ہے یہ بھی تمام لوگ جانتے ہیں. محبوبہ مفتی صاحبہ واحد ایک ریاست جموں کشمیر کی ایسی لیڈر ہیں جنہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کی, چاہے وہ ڈوگرا ہو, چاہے وہ کشمیری ہو, چاہے وہ لداخی ہو, چاہے وہ گجر ہو, پہاڑی ہو, دلت ہو, کسی بھی سکھ سماج ہو یا کوئی بھی سماج ہو, ان کی آواز کو انہوں نے بلند کیا ہے, اور وہ ببانگ دوہل جو ہے وہ اس وقت بھی کر رہی ہیں. ہمارا صرف آج کی پریس کے میڈیا کی ہمارے دوستوں کی وسادت سے ایک ہی کہنا ہے کہ آنے والے وقت پہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے تمام لیڈران جو ہے اپنی ایک مہم چھیڑیں گے جس میں لوگوں کے جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کو اٹھایا جائے گا. ان کی جہاں جہاں بھی کوئی خامیاں کمیاں کسی ایڈمنسٹریشن کی کسی کی ہے وہ ہم اس کو اجاگر کریں گے. اور یہ ماس کنٹیکٹ پروگرام آنے والے وقت میں ہم ایک پریس کانفرنس کر کے بہت زیادہ آپ کو بتا بھی دیں گے. لیکن لوگوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ بٹے مت, کیونکہ جس طرح سے یہ سیاست ہمیں بانٹ رہی ہے, جس طرح سے سیاست جو ہے وہ ہمیں ایک ایک کر کے پاش کر کے اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے, اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے, پر اپنے ووٹ کو اپنے کو بٹنے نہیں دینا ہے. آج آپ نے سلنڈر کی بات کی, پہلے آپ نے 400 سے 1100 سلنڈر کیا, 1100 کرنے کے بعد 200 گھٹا کے 900 کر دیا, اور آپ واہ واہی لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سی واہ واہی بھائی, 700 کا ابھی بھی آپ آگے چل رہے ہیں, 700 تو اوپر ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک کسی آدمی نے کسی نے کہا کہ آپ کو کسی رول کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس نے ایک مرغا پکڑا, مرغے کے سارے بال اتار کے اس کو بالکل ننگا کر دیا, بعد میں ہاتھ میں دانا پکڑا اور اس مرغے کو دانا ڈالنا شروع کر دیا ایک ایک کر کے, اور وہ مرغا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. یہی لوگ آپ نے بات تو جموں کشمیر کے لوگوں کی کر دی ہے, ان کے آپ نے سارے کپڑے اتار کے ان کو ننگا کر دیا. آج ان کو آپ انڈر شرٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں. کہاں سے کیوں شکریہ ادا کریں گے؟ اس لیے اور بھی ہمارے ساتھی ہمارے اسپیس سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی اس پہ بات کریں گے, اور ہماری آپ لوگوں سے یہ پوری زور وکیل اپنی اپیل ہے آپ لوگوں سے, بالخصوص آپ لوگوں سے. آپ کا سب کا شکریہ یہاں مدعو ہونے کے لیے. ہمارے پارٹی کے راجوری کنسٹیٹوئنسی کے انچارج اور اسپوکس پرسن, انہوں نے کافی ڈیٹیل میں جو ہے وہ اپنی بات رکھی آپ لوگوں کے سامنے. میں صرف ایک دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی نظر رکھوں گا کہ ہمارے دیش کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اندر جن حالات کی بات ابھی ہوئی یہاں پر پریس کانفرنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حالات جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر
पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, उसकी बैड इंटेंशंस की वजह से जो है वो पूरे देश में और ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो क्रिएट किए जा रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इस तरह की FIRs जो हैं ये कभी पहले इनकी गुंजाइश नहीं हुई, कभी नहीं लगी हैं, लेकिन आज इस तरह के हालात जो हैं वो समाज के अंदर पैदा हो रहे हैं कि ये मैं तो सबसे पहले जो है ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं इनको कंडेम करता हूँ, और फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा कि आप इनके ऊपर सख्ती बरतें ताकि ये मज़ीद आगे ना फैले ये चीज़, एक चीज़। और इसके साथ साथ मैं जो पार्टी लेवल पे जो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने पिछले 4 साल में जो जुल्म था, जो परेशानियाँ थी, जो आपके हकूक़ थे, उनकी खातिर जो है वो अदालत के अंदर भी और सड़कों पर भी जो है वो लड़ाई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लड़ी। अब सरकार की माने अगर तो सरकार का ये कहना है कि आने वाले वक्त में शायद वो म्यूनसिपैलिटी के और पंचायत के इलेक्शंस जो हैं वो करवाने जा रही हैं। तो मेरी लोगों से अपील है कि ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल के इलेक्शंस हैं। अगर सरकार कहीं इंटेंशन रखती है कि ये जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए, तो उसमें आपने जो है किस पार्टी का, किस लीडर का क्या रोल रहा है लोगों के लिए, आपके साथ मुश्किल हालात में आपकी आवाज़ कौन बनता रहा है, आप उन लीडर्स को जो है वो मद्देनज़र रख के, उन लीडर्स का काम जो है उनको उसको मद्देनज़र रख के आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जिन लोगों ने पिछले 8-10 साल से जो है वो इस देश पर हुकूमत की है, जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं जिस पार्टी की वजह से, जिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुए हैं, आप उसकी कारकर्दगी जो है उसको भी सामने रखें और उसको सबक सिखाने का काम करें। आप जम्मू के हालात देख लीजिए, हम जानते हैं और समझते हैं कि जम्मू में जो है वो लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और वही हालात जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर के हैं। मैं जम्मू के लोगों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम ये 2019 में कह रहे थे, बहुत शुक्र है कि आपको आज भी ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई हैं। हम आपके साथ हैं, उठकर खड़े हो जाइए, जुल्म के खिलाफ जो है वो बोलिए, ताकि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएँ और लोगों के साथ इंसाफ हो।